70 বছর 3 পুরুষ মাটির ভাড়ে তরকারি আর শালপাতায় কচুরি পরিবেশন করে আসছে কলকাতার বুকে। হ্যাঁ, আমি কথা বলছি পোদ্দার কচুরি। আজকে আমি বেশি বকবক করবো না, অনলি ফোকাস থাকবে পোদ্দার কচুরির উপরে। আর নয়েজ তো হবে, বুঝতেই পারছো, মেন রোডের ধারে আছি। আমি শুধু তোমাদের স্বাদের সন্ধানে শুধু, তাহলে শুরু করা যায়। Hele, hele, Kali. Yes, yes. Yeah. No, come. সত্তর সালের দোকান। হ্যাঁ, 3 পুরুষ ধরে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথম যখন কচুরি মানে लूची देवा होते तখন दाम কত ছিল? 10 पैसा। 10 पैसा। हाँ, वो मसाला हम लोग खुद यूज करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, पीसते हैं, रेडीमेड नहीं है। हम लोग खुद ये सब खुद मसाला ला करके सुखा करके उसको मतलब तवा में भूज के और उसका पीसते हैं, वो मसाला यूज करते हैं। पोदार जी मतलब मेरा जो मतलब टाइटल है, वो टाइटल से चलते आ रहा है। तो इस जगह मतलब टाइटल से मतलब क्या होता है, जानता है यहाँ पे इस एरिया में मतलब पोदार कचौरी से जानता है। ये कचौड़ी हम आज से नहीं खा रहे, जब से छोटा थे तब से ही खा रहे हैं। अगल बगल में बड़ा बड़ा कचौड़ी दुकान है जी है, उधर में मोहन जी है, सबका दुकान है। लेकिन जो दाम में ये देते हैं और जो इनका टेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पाड़ा में भी बहुत लड़का लोग खाता है और यहाँ पे लोकल आदमी सभी खाता है। कितने साल से खा रहे हैं? 20 साल से भी ऊपर हो गया। 20 साल। अभी भी तकलीफ हुआ खाने में? नहीं, कचौड़ी खाने के बाद कोई तकलीफ नहीं, इसलिए बेफिक्र खाते हैं। झूरी में कचौड़ी रखते हैं, झूरी में कचौड़ी खत्म हो जाता है। झूरी में कभी स्टॉक नहीं कर पाए हैं, मतलब पूरा गरम गरम निकलता है, कस्टमर पसंद आता है ले लेता है। कभी फुल नहीं हो पाया। हम मध्यम आराम से आते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं। सुबह मतलब कितने बजे? रोज मतलब हम सुबह यहाँ पे वही 5 बजे तक आ जाते हैं। सुबह 5 बजे आ जाते हैं और 1-1:30 बजे तक यहाँ से चले जाते हैं। ये मेरा बेटा है। कचौड़ी की दाम আছে? 6 रुपया पीस है, भाड़ में सब्जी है। अच्छा, फ्री में है। फ्री में? भाड़ में सब्जी फ्री में? हाँ, भाड़ में सब्जी फ्री में है। कितने साल से खा रहे हैं? ये तो हम 5-6 साल से रेगुलर डेली बेस पर खा रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया भाई। हम यहाँ पर 50-51 साल से बैठ रहे हैं। ऐसे हमारा पिताजी 70 साल से दुकान किए हुए हैं। तो हम तो जब 12-13 साल की उम्र से थे, उस समय से यहाँ साथ में बैठना स्टार्ट कर दिए। पढ़ते भी थे, दुकान में काम भी करते थे, अपना ही काम करते थे। না, 3টা আছে। 3টে ভাড় আছে। এটা 150 গ্রাম, এটা 250 গ্রাম, এটা 500 গ্রাম। 500 গ্রাম। এটা এমনি मतलब খাওয়ার জন্য। এটা পার্সেল, এটাই পার্সেল। এটা 5-6 पार्सल, এটা 7-8-9-10 पार्सल। कचौड़ी ना लूची? এটা लूची। हाँ, ये सिर्फ प्लेन रहता है, इसमें कोई चीज भरते नहीं है, सादा है। मतलब सोडा फोडा या हरा मटर बेसन ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई मिल मिलावट नहीं। जिस तरीके से घर में बनता है उस तरीके से बनता है, पूरा प्लेन। भैया अगर हम संडे वीडियो करने आते तो क्या होता है? आपको टाइम लग जाएगा, तब 2-3 घंटा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को खाने के लिए आधा घंटा टाइम देना पड़ जाता है। इतना भीड़ होता है जी? संडे कोई नहीं आए तो अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होगा। इतना भीड़ होता है जी। फूड ब्लॉगर को बताना चाहते हो? नहीं, संडे बताइए। मतलब कुछ ऐसा कस्टमर जो आ जाता है जो बचपन से मतलब खा रहा है, 40 साल 50 साल से भी मतलब कंटिन्यू खाया जा रहा है, जो उसको अच्छा लगता है वो खाता है। और ऐसे मिनिमम समझिए तो 10 साल 12 साल 15 साल पुराना स्टॉल है। बहुत कम होता है जो मतलब न्यू कस्टमर आता है, समझे। यहाँ पे जान बाजार में मतलब सिर्फ 2 ही दुकान में भाड़ दिया जाता है। हट में एक लाला जी बोल करके यहाँ पे है कचौड़ी दुकान, उनको। दूसरा में पोदार जी कचौड़ी दुकान, यही 2 जगह। और सब थर्मोकोल वाला पत्ता में चलाते हैं।
क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा पड़ जाता है। এখানে রাজুর কচুরি খুবই বিখ্যাত, যানবাজারের মধ্যে সবাই জানে রাজুর কচুরি, এবং ওর খাবারের কোয়ালিটি খুব ভালো। যে তরকারিটা দেয় খুব টেস্টফুল তরকারি। এখানে আরো অনেকে কচুরি বিক্রি করে, তার মধ্যে রাজুর কচুরি সব থেকে সেরা কচুরি, খুব ভালো। কত বছর খাচ্ছেন? আমি এখান থেকে প্রায় 20 বছর ধরে খাই। আচ্ছা, আমি যাকেই জিজ্ঞাসা করছি সে বলছে 10 বছর, 20 বছর, 15 বছর। এত বছর ধরে কেন? মানে সবাই কি এখানকার স্থানীয়? হ্যাঁ, এখানকার স্থানীয় রানিং লোক আছে, এখানকার বাসিন্দারা যারা কাজের জন্য আসে তারা আছে, দোকানদাররা আছে, এবং এটা এত বড় মার্কেটে সবাই লোক আসে। আমি এতক্ষণ ধরে ভিডিও করছিলাম কিন্তু আমি একবারও দেখলাম না যে ঝুড়ির মধ্যে লুচি ভর্তি হয়ে রয়েছে, বা তোমরা কোনো ফুটেজে দেখতে পাবে না। গরম গরম ভাজা জল যে ঝুড়িতে রাখার পর সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিন্তু কাস্টমারকে সার্ভ করা হচ্ছে। এই পরিমাণে কিন্তু ক্রেজ রয়েছে পোদ্দার কচুরির। এছাড়াও মানুষ কিন্তু 2-3 বার করে ঝোল নিচ্ছে, কারণ এখানকার ঝোল নাকি মারাত্মক রকমের ফেমাস রয়েছে। আর তোমরা ফুটেজেও দেখতে পাবে, খাওয়ার পরে মানুষ কিন্তু 2-3 বার করে নিচ্ছে, আর এর জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো টাকা পে করতে হয় না। সকাল 6:30 থেকে লুচি দেওয়া স্টার্ট হয়, ওই 12টা-1টার মধ্যে সব কিন্তু শেষ হয়ে যায়। আর যত বেলা বাড়তে থাকে ভিড়ও তত বাড়তে থাকে। মানুষ এখানে আলু চাওয়ার থেকে বেশি ঝোলটাই চাইছে, মানে ঝোলের এতটাই ক্রেজ রয়েছে। খাওয়ার পরে বুঝতে পারবো ঝোলটা কেমন। वही 18 केजी होता है, 17-18 केजी होता है नॉर्मल। संडे के दिन थोड़ा ज्यादा होता है। संडे कस्टमर ज्यादा? जी, संडे कस्टमर थोड़ा ज्यादा होता है, संडे के दिन थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। और यहाँ पे आलू और छोला भी है। आलू छोला टमाटर खाली झोल दे, खाली आलू दे देना। अब बढ़िया लगता है इनका सब्जी कचौड़ी ले जाते हैं हम लोग। आलू बैगन सब्जी झोल से खाते हैं, घर में सबको स्वाद लगता है। आज 2-3 साल से देखा सभी झोल से झोल से ही खाने का शौकीन है सबको। कोई आलू नहीं सब्जी नहीं मांगता, सब झोल ही मांगता है। अरे 2-3 साल से यहाँ से लेके जाते हैं घर में। हाँ, 129/1 एसएन बनर्जी रोड, कोलकाता 7,13,000। और बाप का भी जान बाजार मेन चौमाथा दक्षिण रोड जान रानी रासमणी बिल्डिंग আছে। रानी रासमणी बिल्डिंग। জি। দাম অনুযায়ী লুচির সাইজ ঠিকঠাক আছে, আর হাতে যতটুকুনি অনুভব করতে পারছি মুচমুচে এবং নরমও আছে। নরম কচুরির সাথে গরম গরম আলুর তরকারি, যেটা আবার নিরামিষ, তার সত্ত্বেও এত ভালো লাগছে। একটা কিন্তু স্পাইসি ব্যাপার রয়েছে, আর নিরামিষ তরকারিগুলো একটু ঝাল ঝাল না হলে না খেয়ে মজা নেই। তো সেই ঝালের ব্যাপারটা রয়েছে, ধনেপাতার গন্ধ রয়েছে, এছাড়া যেটা লঙ্কার আচার যেটা, তার জন্য আরো বেশি খেতে ভালো লাগছে। একটা হালকা ট্যাঙ্গি ব্যাপার রয়েছে। তো ওভারঅল কিন্তু তরকারিটা বেশ ভালো। এই তরকারির জন্যই কিন্তু মানুষ এখানে ছুটে আসে লুচি আর আলুর তরকারি খাওয়ার জন্য মাটির ভারে। দারুণ খেতে, দারুণ। মানে বিশেষ করে আমার ধনেপাতা খেতে বেশ ভালো লাগে, তার জন্য কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগছে। আর এই ঝাল ঝাল ব্যাপারটা না থাকলে কিন্তু তরকারিটা খেয়ে কোনো মজা লাগতো না। আমি এখানে প্রায় মানুষকে দেখছি বলছে যে আলু লাগবে না, ঝোল দাও। আর আমিও যখন ঝোলটা খেলাম, সিরিয়াসলি বলছি, মানে দারুণ লেগেছে। আলুটা যেমন নর্মাল সেদ্ধ হলো তেমনই, কিন্তু ঝোলটার মধ্যে মেন কারসাজি রয়েছে। যাবতীয় মশলা, ঝাল, টক যে ব্যাপারটা সবই কিন্তু ঝোলে রয়েছে। তাই মানুষ খালি বলছে ঝোল দাও, ঝোল দাও, ঝোল দাও। আমিও চেয়েছিলাম ঝোল। যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো। আর কমেন্ট করতে কেন বারবার বলি বলো তো? তোমরা কমেন্ট করলে গেলে বুঝতে পারবে যে তোমরা কি চাইছো। ভালো লাগলেও কমেন্ট করো, খারাপ লাগলেও কমেন্ট করো। আজকের মতন টাটা, দেখা হচ্ছে কোনো এক নতুন ভিডিওতে। লাইক করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। টাটা।